Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons essayer de répondre aux questions que vous avez dans la page 34. Donc, في هذا الفيديو هذا غنحاولوا نجاوبوا على التمارين اللي عندنا في الصفحة 34 اللي عندهم علاقة بهاد لا شونسون هذه. دونك هذه c'est une chanson, d'accord? Donc أول سؤال ديال compréhension de combien de couplets يعني شحال عندنا من strophe la chanson se compose-t-elle يعني في هاد la chanson هادي شحال عندي من strophe ou bien couplet. Donc on compte 1 2 3 et 4. Donc شحال عندنا 4 strophes ou bien 4 couplets. Donc on va dire la chanson se compose de 4 strophes. D'accord? Donc هذا الجواب على السؤال الأول. Deuxième, repère le refrain vers qui se répète. Combien de fois se répète-t-il? Donc, on a des juges les questions. Première question, repère le refrain, يعني الكوبلي اللي كيتعاود. شنو le refrain؟ هو la strophe اللي كتعاود في la chanson. كنكونوا كنتصنتوا لشي chanson وكنسميو واحد المقطع كيتعاود. Donc ça s'appelle refrain. D'accord? Donc شنو le refrain اللي كيتعاود هو vous permettez monsieur. Vous permettez monsieur. Donc هذا هو le refrain اللي كيتعاود. D'accord? Donc, le refrain qui se répète, c'est vous permettez, monsieur. D'accord? شحال من مرة كيتعاود هاد لو refrain هذا؟ دونك إلا حسبنا هنايا غيقول هاد المقطع وغيعاودو مرة أخرى. شحال عندنا؟ جوج. هنا عاوتاني من ورا هاد المقطع هذا غيعاود هاد لو refrain. يعني شحال غيوليو 4 fois. يعني 4 المرات غيعاود. Donc, on va dire il se répète 4 fois. يعني 4 ديال المرات. Donc, on passe maintenant à la troisième question. Donc, ici, qui parle يعني شكون كيهضر في هاد لو بويم هادي و à qui يعني ومع من كيهضر. Donc, هادي la première partie. Deuxième partie, à quel sujet يعني شنو الموضوع. Donc, هنايا le poète سميتو سالفاتور أدامو يعني غنقولو c'est le poète qui parle. À qui مع من كيهضر مع le père de la fille. يعني كيهضر مع واحد le père ديال واحد البنت qu'il veut accompagner au bal. Donc c'est le poète qui parle au père de la fille qu'il veut accompagner au bal. يعني البويت كيهضر مع الاب ديال البنت اللي باغي يرافقها لو بال يعني واحد الحفل. داكور؟ يعني علاش من موضوع يعني علاش هضر معاه في هاد لا شونسون هادي. دونك هنا قالوا vous permettez monsieur que j'emprunte votre fille يعني il demande la permission. Donc il lui demande la permission pour accompagner sa fille au bal. Donc comment celui qui demande la permission s'exprime-t-il يعني كيفاش كيهضر. Donc هنا إلا مشينا لو refrain نلقاو vous permettez monsieur. Donc, il a utilisé le vous, il a utilisé monsieur, il a utilisé votre. Donc, comment s'exprime-t-il? Il s'exprime avec respect et politesse. Donc, toujours lorsqu'on trouve cette question, on répond par cette manière. Donc, on répond par cette réponse. On dit, il s'exprime avec respect et politesse. Donc, هاد السؤال كيكون دايما مع la lettre de demande d'autorisation. D'accord? On passe maintenant à la quatrième question, ou bien la cinquième question. Est-il sûr que le père de la jeune fille va accepter sa demande؟ يعني واش يعني لو بويت متأكد بأن الأب ديال البنت غادي يقبل الدوموند ديالو. Qu'est-ce qu'il indique؟ دونك هنا غادي نجاوب على البارتي الأولى نقولوا واش il est sûr ولا il n'est pas sûr. إلا رجعنا هنايا شنو عندنا؟ Eh bien qu'il me sourit. Moi je sens qu'il se méfie. يعني ما غيتيقش فيه يعني يخلي لافي ديالو تمشي معاه لو بال. دونك هنا شنو غادي نقولوا؟ Il n'est pas sûr que le père de la jeune fille va accepter sa demande. Ça c'est la première partie de la réponse. Qu'est-ce qu'il indique؟ donc هاد les expressions هادو الأولى والثانية هما اللي غنكتبوا comme justification. Donc, on va dire non, il n'est pas sûr que le père de la jeune fille va accepter sa demande.
يعني ما متاكدش بان الاب ديال ديك البنت غيقبل الطلب ديالو. دونك شنو هما لي زانديس هما اللي كاينين عندنا هنايا. دونك اي بيان كيل مو سوري موا جو سون كيل سو ميفي. دونك غنكتب هاد لي دو فير داكور. دونك هادو هما لي زانديس. هادي لا دوزيام بارتي de la réponse. Donc هنا جاوبنا على السؤال 5. Donc on passe maintenant à la 6e question. Donc quelle raison le chanteur donne-t-il pour convaincre le père de la jeune fille؟ يعني شنو عطاه باش يقنعو، يعني باش يقنع le père de la jeune fille. Donc غادي نرجعو لا شونسون ونشوفو شنو هما لي اكسبرسيون اللي يعني ولا لي ريزون اللي استعمل لو شونتور باش يقنع الاب ديال هذيك البنت.